je to trio Balkanske žice, naši gosti Bilja Krstić i od devojke vokalne radionice Distrikt. Dođite devojke. Aleksa Danić, virtuoz na gitari. Andrija Krstić na udaraljkama. Luka Malko, bas. I orkestar škole gitare Stančević, oni su tu negde sa vama. Bravo, deco. Hvala vam puno, uveljšili ste i puno ste nas usrećili, uveljšili ste nam našu proslavu za 20 godina. Automatski ste svi pozvani na prvu sljedeću proslavu. Nećemo čekati da to bude okruglo, a ne brinite, ima još puno energije, tek se zagrevamo, još će biti puno muzike. Hvala svim gostima i hvala vama što ste podelili našu svečanost. I da Bog da se vidimo ponovo. Laku noć, živjeli!